uniformly accelerated motion. Alright, subtopic 2.2. Okay, so kat sini kita ada equation of linear motion, which is equation ni kita akan apply untuk object travelling with a constant acceleration. Okay, dia mesti ada acceleration yang constant value-nya along the straight line. Right, along the straight line. Okay. So, macam mana kita nak terbitkan 4 equation ini? Actually datangnya ideanya daripada graph lah. Okay, which is we have graph V against graph T. Alright. From graph V against T, kita ada 2 information yang kita boleh dapati, which is the gradient of the graph adalah sama dengan acceleration, and then satu lagi daripada the shaded area lah. Okay, daripada the shaded area here adalah sama dengan displacement. Okay, yang ni kita dah bincangkan pada minggu lepas lagi. Alright, so from the graph, okay, gradient of the graph A sama dengan gradient of the graph. So kita dapatlah equation yang pertama, okay, which is B equal to U plus AT. Alright, so saya rasa dalam nota awak semua dah tertulislah equation ini. Okay, ini equation yang pertama. Okay, daripada maklumat yang kedua, which is area under the graph adalah sama dengan displacement. Okay, so kita dapat dekat sini equation kita punya area under the graph bentuknya adalah bentuk trapezium. Alright, so shaded area kita adalah area of trapezium. So we have this equation. S equal to half U plus V times T. Okay, so kita dah terbitkan equation yang pertama dan equation yang kedua. Alright, next macam mana kita nak terbitkan equation yang ketiga? Kita substitute. Okay, equation 1 into equation 2. Kita masukkan lah. Ni equation daripada equation yang pertama tadilah. Okay, U plus V. So V ni kita gantikan dengan U plus AT. So we got equation number 3. Alright. Okay, next. Kita rearrange ke equation number 1. Okay, kita rearrange ke equation number 1 and equation number 2. Alright, so kita rearrange, kita dapat V minus U equal to AT, V plus U equal to 2S times divided by T. Alright, so kita multiply equation ini yang kita dah rearrange. So we got equation number 4. Alright. Okay, so we have 4 equation untuk linear motion. Alright. So untuk equation ini, 4 equation ini perlu ke awak hafal. Okay, equation ni ada dalam kita punya list of formula. Alright, so boleh download siap-siap lah list of formula daripada physics.sgs. Alright, so maksudnya lepas ni buat tutorial, kalau boleh rujuklah list of formula. Alright, so means that awak tahu equation yang perlu awak hafal dengan equation yang tak perlu awak hafal macam mana. Okay, boleh bezakan lah, which is yang tak perlu hafal tu tak payahlah kita hafal. Alright, tapi yang equation tiada dalam list of formula tu means that awak kena ingat. Alright, okay, so 4 equation ini, okay, kita ada V, kita ada U, kita ada S, kita ada A. Alright, so kalau kita lihat kat sini kita ada velocity, acceleration, displacement, alright, and then T lah. Okay, kalau kita lihat kat sini V, U, A, S, ini adalah vector quantity lah. Alright, so vector quantity means that mesti ada positif, mesti ada negatif lah, which is sebab dia adalah ini adalah quantity yang ada magnitude, okay, ada magnitude and ada direction. Alright, tapi untuk Madam tak allow, ada orang yang nak masuk. Ya, ada yang tak masuk lagi. Sekejap rasa macam aku boleh tekan kat sini. Okay, terima kasih. Alright. Okay, saya kena patah balik ke sini lah. Okay, so saya patah balik. Okay, 4 equation ni, alright, kita nak applykan dia. Case dia mesti adalah case linear motion, object travelling in a straight line. Okay, in straight line, which is dia mesti ada nilai A yang constant. Okay, dia mesti ada nilai A yang constant. Okay, dia mesti ada nilai A yang constant. Okay, so semua dah masuk lah. It should be, alright, 91%, 91 inilah persen. Okay, so equation VUAS ni, okay, yang awak kena highlight adalah kita punya nilai A ni, acceleration. Okay, acceleration kita ni boleh jadi positif, okay, boleh jadi negatif. Okay, sometimes kita akan letak nilainya adalah positif, sometimes kita akan letak nilainya adalah sebagai negatif lah. Okay, kenapa? Kita kena lihat ayat statement yang diberikan. Okay, which is kalau dia sebut object is accelerate. Okay, object is accelerate dengan berapa nilai dia?
Alright, so means that nilai A kita tu adalah positive value. Tapi kalau dia sebut objek decelerate, okay, decelerate 0.6 ms negatif 2. Okay, ni contoh soalan tutorial lah, dia sebut ayat kat situ a car slowing down, alright. So velocity berkurang, so dia decelerate, so maksudnya kat situ acceleration kita mesti nilainya adalah negative value. Okay, tapi untuk S, untuk U, untuk V tu consider semua dia adalah positif lah. Okay, along a straight line lah. Alright, cuma kat sini kita kena berhati-hati A kita tu nilainya positif atau A kita tu nilainya negatif. Okay, kalau awak dah buat soalan tutorial, sometimes awak akan use equation A ni nilainya adalah negative value. Okay, so kena lihat soalan betul-betul lah. Okay, so ni 4 equation untuk linear motion, mesti ada nilai A yang constant. Alright, so jangan, tak perlu hafalan 4 equation ni, ada dalam list of formula. Alright, tapi nak hafal pun tak ada masalah. Okay, so ni adalah bahagian linear motion. Alright, so now kita nak proceed kepada projectile motion. Okay, sebentar ya. Ada lagi tak? Okay. Alright, so now kita nak pergi kepada projectile motion. Okay, ini adalah case yang baru lah, which is mungkin awak tak belajar lagi lah di sekolah kan. Okay, which is linear motion, equation linear motion tadi memang belajar. Okay, tapi dari segi free fall dengan projectile motion, saya rasa ianya adalah benda baru lah. Okay, so untuk projectile motion dan outcome 2.3a, kita nak describe projectile motion launch at an angle as well as special case when theta is equal to 0 degree ataupun theta kita adalah 90 degree. Alright, so ini adalah case untuk free fall. Okay, free falling body lah. Okay, so untuk free falling body, okay, what goes up must come down lah. Okay, kalau kita baling objek kan, kita baling objek ke atas, alright, so dia mesti akan jatuh balik ke bawah. Kenapa baling ke atas akan jatuh ke bawah? Sebab adanya tarikan daya graviti lah. Okay, a free falling body is defined as a vertical motion. Okay, so vertical motion, maksudnya vertical motion ni dia menegak lah. Okay, menegak. Paksi kita paksi menegak lah, which is dia melibatkan y axis only. Okay, at a constant acceleration g under gravitational field without a resistance. Alright, in the Earth's gravitational field, the constant acceleration, okay, known as acceleration due to gravity. Okay, ini nama lain lah untuk acceleration dia ataupun gravitational acceleration. Alright, the value of g is equal to 9.81. Okay, g sama dengan 9.81 ms negatif 2. So untuk syllabus kita akan guna 9.81. Okay, memang kat sekolah sometimes kita guna yang g sama dengan 10 tu kan. Tapi untuk syllabus kita guna 9.81 ms negatif 2. Alright, the direction is always toward the center of the earth. Okay, so the downward lah. Okay, toward the center of the earth. Alright, so tadi kita dah belajar 4 equation tadi. Okay, linear motion. Okay, which is A kita adalah A yang constant in the straight line. Okay, so sekarang kita nak buat case kita adalah freely falling bodies. So macam mana kita nak tukar ke equation dia? Okay, so equation dia daripada equation ini sebenarnya, daripada 4 equation ini, just kita tukar saja, which is A kita akan jadi sama dengan negative G. Alright, G tadi yang nilainya adalah 9.81 lah. Okay, kenapa negatif? Sebab apa? Direction dia always towards downward. Okay, so kita just rearrange equation V equal to U plus AT, kita tukar. Okay, so V sama dengan U, A tadi kita gantikan jadi G. Alright, so kita ada negative G. Okay, sebab apa? Sebab kita change A kita adalah gravitational acceleration. Kenapa negatif? Sebab always falling downward. Okay, so next question kita tukarlah. V squared sama dengan U squared plus 2AS. So kita akan jadi V squared sama dengan U squared minus 2GS. Okay, S okay, sama dengan UT minus half GT squared. And then kita ada S equal to half. Yang ni tak ada kaitan lah, sebab apa? Equation dia remain sebab kita tak ada nilai A kat sini kan. Kita ada gantian A di sini. Alright. So actually equation free falling ni, yang 4 ni yang kita terbitkan tadi ni datang daripada equation linear motion yang 4 tadi. Okay, so 4 equation ni perlu ke hafal, ada dalam list of formula. Alright, so boleh download lah. Okay, list of formula dalam physics board. Okay, so maksudnya kita just rearrange, kita tukar A ni jadi apa? Negative G. So ni dari segi equation. Alright, next.
Okay, kita lihat kat sini ada sign convention. Okay, kenapa kita lihat sign convention? Okay, dari segi equation kat sini, kita ada equation, simbolnya adalah V. Kita ada simbol U, kita ada simbol G lah. Alright, V, U, S and G. G tu automatic lah, which is 9.1 tadi kan. So tak payah kita lihat dah. Okay, so kita ada V, U dengan S. Okay, time remain lah, sama lah. Okay, kita tak ada time yang positif negatif lah. Alright. Okay, so kita ada simbol V, kita ada simbol U, kita ada simbol S. Okay, so V adalah initial, V adalah final velocity, U adalah initial velocity, S is displacement. Okay, ketiga quantities ni adalah vector quantity. Okay, so vector quantity means that dia ada magnitude, dia ada direction. Alright, maksudnya kita kena consider direction. Okay, kalau kita kata objek kita tu bergerak ke kanan. Okay, so S akan jadi positif. Okay, ataupun kita kata objek kita sebab dia melibatkan free falling kan. Free falling kita baling ke atas, kita baling ke bawah lah sebab dia hanya melibatkan vertical motion lah. Alright, menegak kan, menegak tadi. Okay, so baling ke atas, tengok kita lihat V dia positif atau negatif. Okay, kita baling ke bawah, V dia positif ataupun negatif. Sama juga dari segi S. Alright. Okay, so kat sini kita kena consider sign convention, maksudnya kita nak gantikan nilai VUS kat sini ni dalam 4 equation ini. Okay, tapi selalu kita guna 3 lah, equation yang keempat ni kita tak lihat lah. Okay, sebab dia tak ada G. Alright. So kita lihat 3 ni saja. So kita nak gantikan, so sometimes V boleh jadi positif, U boleh jadi positif, negatif and so on. Okay, so kena berhati-hati dari segi sign convention. Alright, kena berhati-hati dari segi sign convention. Bila salah sign convention kita, jawapan kita akan memberi kesan lah. Okay, so jawapan kita akan salah. Alright. Okay, so kita lihat seterusnya. Okay, kita ada beberapa case. Okay, kita ada beberapa case. Alright. So kita lihat pada case yang pertama. Okay, tapi sebelum tu saya nak highlight sedikit untuk kita selesaikan soalan berkaitan dengan free fall ataupun projectile motion. Alright. Step yang pertama, kalau boleh tolong sketch. Okay, sketch the paths. Okay, sketch the paths means that kita lukislah objek kita tu. Tak perlu lukis orang ni. Okay, just lukis objek lah, bola ke apa ke, baling ke bawah, okay, ataupun baling ke atas, okay, ataupun baling ke atas, patah balik and so on lah. Okay, so sketch the path. Okay, so bila kita sketch the path, kita nampak perjalanan. Kita nampak perjalanan objek tu macam mana. Alright, and then the second one, okay, kita marks. Okay, kita marks kat mana dia punya reference point. Okay, tolong mark mana reference point dia. Ataupun di mana dia punya initial point dia. Okay, di mana permulaan objek itu berada. Okay, bila kita mark means that kita akan dapat lihatlah positif, negatif and so on. Lagi mudah. Okay, so sketch the path and then kita mark reference point. Okay, itu adalah konsep yang paling penting lah. Sketch and then mark reference point. Okay, kalau awak tak lukis, awak tak mark dia punya reference point, so nanti susah nak list down dia punya information. Okay, so kita lihat pada case yang pertama. Okay, case yang pertama, an object is dropped or released from certain height. Okay, an object is dropped or released from certain height. Okay, so first kali saya kata tadi lukis, dia dah lukis dah siap untuk awak. Alright, dia dah siap lukis kat awak ni bola, okay, jatuh ke bawah. Alright, okay, yang kedua mark reference point. Okay, tolong mark reference point, nampak tak di sini ni? Ni reference point dia ni. Okay, ni reference point dia. Okay, so sekarang tadi, contohlah kan, kita baling, okay, objek kita. Okay, objek kita ni berada di bawah reference point. Okay, so object is dropped or released from a certain height. Okay, so kalau drop dengan release ni, okay, apa akan jadi pada dia punya initial velocity? So initial velocity dia is equal to 0. Okay, kenapa saya kata kosong? Alright, kenapa saya kata kosong? Okay, so lihat contoh lah. Okay, lihat contoh. Okay, which is apa? Sekejap ya. Okay, kalau contohnya, okay, bola lah. Okay, ni bola. Alright. So bola ni, objek ni awak just dropkan je. Okay, just dropkan je. Okay, just drop. Ataupun release. Okay, so awak kenakan daya tak kat dia? Tak. Tak. Okay, maksudnya bila kata kita just jatuhkan, releasekan. Alright, so kita tiada kenakan daya kat dia. Okay, tiada daya luar lah yang kita memaksa dia untuk dia jatuh. Alright, so means that kita jatuhkan dia, kita releasekan dia. So U dia is equal to 0. Okay, that's why lah U dia sama dengan kosong. Okay,
Alright, so kita patah balik. Okay, kita patah balik. U dia sama dengan kosong. Okay. So V dia, V ni kita lihatlah sampai mana dia pergi Maksudnya kita base kepada soalan tu lah dia nak dekat mana. Alright, next A. A kita always sama dengan apa tadi? Always sama dengan negatif G lah, 9.8. 1 lah. MS negatif 2. Alright. Okay, and then S. Okay. Tengok kat sini. Objek kita berada sampai ke bawah lah, jatuh dia sampai ke bawah from a certain height. Okay, from a certain height means that daripada, contoh kat sini dia kata daripada ground. Alright, daripada ground lah. Okay, objek kita sampai ground. Okay, ni reference point. Okay, so tinggi dia adalah H. Okay, so S ni sama dengan apa? Dia akan jadi sama dengan negatif H. Okay, kenapa jadi negatif H? Why negatif? Alright. So that's why saya kata tadi pentingnya kita mark reference point. Okay, pentingnya kita mark reference point. Okay, so objek kita tadi, ni lukislah bola. Okay, bola ni kita jatuhkan dia. Okay, so bola ni daripada atas pergi bawah. Okay, so ni S lah displacement. Okay, displacement bola daripada atas jatuh ke bawah. Okay, so S kita ni dia berada di bawah reference point. Okay, kalau kita lihat sign convention tadi, atas positif, bawah negatif. Alright, so that's why S dia jadi negatif H sebab dia berada di bawah. Okay, objek kita berada di bawah reference point. So that's why jadi negatif H. Okay, so time kita carilah. Okay, ni contoh untuk known and unknown value. So ini adalah maklumat yang kita kata kita boleh dapatkan. Okay, maksudnya maklumat ni dia seakan-akan hidden. Tapi actually kita boleh keluarkan macam kita tahu kalau objek ni drop, kita just jatuhkan dia, releasekan dia, which is kita tak kenakan force, okay, tiada daya luar yang dikenakan. So that's why U dia sama kosong. So benda ni hidden tapi kita boleh keluarkan bila ada perkataan drop or release. Acceleration always negative G lah. Okay, disebabkan oleh gravity. Okay, S dia kenapa negative H? Sebab displacement berada di bawah reference point. Okay, ni contoh kalau dia kata drop. Okay, next question dia tak sebut drop. Okay, next question dia kata dia campakkan. Okay, campakkan 10 meter per second downward. Okay, so objek tu dicampakkan. So dicampakkan means that adanya daya lah. Okay, kita kenakan daya luar. So dia akan jadi negative 10 meter per second. So soalan nanti awak highlightkan perkataan drop, release, thrown and so on. Okay, so V, kita carilah V mana yang dia minta. Okay, A always negative G. So negative 9.81. Okay, S dia sama macam tadi, negative H. Okay, kenapa negative H? Sebab objek kita ni berada di mana? Di bawah reference point. Okay, so mark mana reference point. Okay, so itu adalah case untuk yang pertama. Okay, kita lihat pada case yang seterusnya. Okay, object is thrown vertically upward. Okay, thrown vertically upward. So kita baling ke atas. Okay, so sepatutnya objek ni, bola ni sepatutnya berada di atas reference point lah. Kita baling ke atas kan. Okay, so mana reference point dia? Dia dah siap lukis lah kat awak dah. Ni reference point. Okay, so sekarang objek tu berada di atas ke berada di bawah? Berada di atas. Okay, so maksudnya kalau dia bagi nilai, sebab thrown kan, thrown maksudnya mestilah ada satu value U kita tu. So U kita ni mesti akan jadi positif lah, positive something. Alright, okay, so sekarang kita baling objek tu thrown vertically upward. So objek tadi bola tu sampailah sini. Okay, dia reach maximum height. Okay, so bila dia reach saja maximum height, apa yang berlaku? Velocity is equal to 0. Okay, velocity dia adalah sama dengan kosong. Acceleration always negative G, negative 9.81. Okay, S dia daripada sinilah, daripada ground tadi kan ke atas. Okay, so objek kita ni daripada point A pergi pada point B. So sekarang objek tu pada point B. Berapa dia punya S dia? Okay, so S ni kita kata ni adalah H. So S dia akan jadi positif H. Okay, kenapa positif H? Sebab displacement kita ni berada di objek atas kan. So objek kita bila dia sampai di atas, sebab kita kata tadi dia thrown vertically upward. So kisahnya awak baling ke atas. Lepas tu tak tahu mana dia pergi. Okay, sebab dia, kejap lagi kita akan lihat kes-kes seterusnya. Yang ni kita campak ke atas sampailah dia reach maximum height. Okay, bila sampai atas, so objek ke atas, so S kita akan jadi positif H lah. Kenapa? Sebab contoh bola tadi dia berada di atas reference point. Okay, time lah kita carilah.
Okay, itu contoh seterusnya. Okay, next. Okay, next. Okay, next, an object is thrown vertically up and fallen down to the initial position. Okay, maksudnya first kali dia dah buat kat awak reference point. Okay, so kita baling objek kita ni ke atas, baling, patah balik. Okay, patah balik to the initial position. So kita baling dia ke atas, fallen down to the initial position. Okay, so ada tak nilai U sebab kita baling dia kan? So adalah nilai U dia tu. Okay, berapa nilai U? Dia bagi tahulah nilai dia berapa. Okay, so kita tulislah berapa nilai dia. Okay, V. So V ni maksudnya final velocity yang berada di mana-mana tempat yang dia nak lah. Okay, alright. So dekat V ni sama dengan berapa? Okay, kalau kita lihat kat sini, objek kita ni daripada point A, okay, dia kata dia patah balik pada point B. Okay, so U tadi kita kata contohlah positif U kan, positif 10 for example, 10 meter per second. So V ni akan jadi sama dengan apa? So V ni akan jadi negative 10 meter per second. Okay, ataupun saya tulis kat sini equation V ni akan jadi sama dengan negative U. Okay, kenapa sama dengan negative U? Sebab dia pergi patah balik kepada original position lah. Okay, so initial velocity, nilai V dia, final velocity dia akan sama dengan initial velocity. Cuma in opposite direction. So negative U. A kita always lah negative G which is equal to negative 9.81, Ms negative 2. Okay, S. Okay, dia pergi patah balik kepada point B. Pergi patah balik kepada point B. Okay, so apa akan jadi pada S dia? Okay, pergi patah balik. Okay, so bila dia pergi kat sini, dia pergi, okay. So displacement dia sama dengan apa? Kat sini kita kata positive H lah. Okay, sebab objek ni sampai sini, so dia berada di atas reference point, so S dia positive H yang ni lah. Okay, part ni pula daripada atas, dia pergi patah balik ke bawah. Okay, dia jatuh ke bawah. So S kat sini jadi negative H. Okay, tapi kita nak displacement daripada point A pergi kepada point B. Kita balingkan dia, patah balik jatuh ke tempat yang sama lah, initial position. So what happen to S? So S dia akan jadi sama dengan kosong. Okay, kenapa kosong? Sebab positif H. Okay, kenapa S ni kosong? Sebab apa? Positif H tambah dengan negatif H. Jadi apa tu? Positif H tambah negatif H. Equal to? Zero. Okay, so that's why lah. Awak kena ingat kalau case macam ni, okay, case macam ni, which is awak baling objek tu, dia sebutlah which is dia kata object thrown vertically upward, patah balik kepada initial position. So automatic S dia kosong. Okay, berapa naik atas? Contohlah sampai dia reach maximum height, positif 5. Okay, yang ni turun bawah. Okay, so jadi negatif 5. So positif 5 tambah negatif 5 equal to 0. So that's why lah S dia sama dengan kosong. Okay, so untuk case ini always remember S dia automatic akan jadi kosong. Okay, the next one. Okay, the last one lah untuk free fall. Okay, an object is thrown up from a certain height. Contohnya awak duduk atas satu bukit, satu bangunan, alright. So awak baling ke atas and then dia jatuh, objek tu akan mencecah ke ke lantai lah. Okay, so daripada point A pergi kepada point B. Alright. So berapa nilai U dia? So kalau kita lihat kat sini dia dah bagi dah nilai U dia ni. Okay, kalau lihat kat sini U dia ni 30. Okay, so kita tulislah U dia adalah sama dengan positif 30. Okay, acceleration. Acceleration always equal to negative G. Okay, negatif 9.81. Okay, velocity ni kita lihatlah velocity pada waktu-waktu yang dia nak lah. Okay, tapi selalunya akan minta pada bila sebelum dia hit the ground lah. Okay, S sama dengan apa? Okay, so sama kat sini case dia. Alright. S kita tu kita nak lihat objek kita tu daripada point A sampai point B. Okay, so kalau kita lihat perjalanan bola tadi kan, bola, objek and so on. Okay, baling ke atas, reach maximum height. Maximum height, reach maximum height, always remember velocity kosong. Patah balik sampai sini. Okay, patah balik lah kat sini. Okay, so S kat sini sama dengan apa ni? S yang ini jadi kosong. Okay, kenapa jadi kosong? Sama case macam tadi lah, ini positif H, yang ni negatif H. So S dia kosong. Dia pergi patah balik pada initial point. Okay,
Tapi kes kita tak habis lagi sebab kita nak objek kita ni jatuh sampai ke lantai. Okay. Sampai ke tanah. Sebab yang ni tadi kita memang berada kat tanah. Yang ni daripada certain height. Okay, atas bumbung awak baling bola kan, so on. Okay, so berapa tinggal S dia? So kalau lihat dekat sini, dia bagi tahu tinggi bangunan, tinggi bukit semua ni H. Okay, so S kita akan jadi sama dengan H, which is H apa? Negative H. Okay, so S kat sini gantikan dengan negative H. Okay, kenapa jadi negative H? Saya buatlah capital H sebab ikut bukulah daripada diagram awak kan. Negative H. Okay, sebab S kita tu kita kena consider perjalanan dia ceritanya adalah cerita bola tadi daripada mana? Daripada point A. Okay, ni point A tadi kan, daripada sini pergi sampailah jatuh ke B. Okay, itu adalah S. S tu mesti daripada A sampai point B. Alright. So daripada sini, dari atas, ni positif H. Patah balik, ni negatif H. So S kat sini jadi kosong. Okay, S dari sini sampai sini jadi kosong. Tapi dah habis ke cerita? Tak habis lagi. Objek tu, bola tu jatuh pula sampai ke cecah ke tanah. Okay, so kita ada S equal to negatif H. Ni kosong tadi, kosong tambah negatif H. That's why lah S kita adalah negatif H. Okay, so contoh objek ni adalah daripada point mana? Ni point A sampai point B. Itu ceritanya lah. Okay, so ni adalah case untuk free fall. Alright, tak apa, nanti awak belajar tutorial nanti awak akan lagi nampak lah sebab apa kita buat soalan kan. Cumanya itulah contoh-contohnya, maksudnya nak selesaikan soalan berkaitan dengan free fall, first kali mesti sketch. Okay, sketch the past. Okay, maksudnya contohnya baling ke bawah, alright, ataupun baling ke atas. Okay, baling patah balik kepada initial position ataupun baling daripada satu ketinggian sampailah dia bercecah ke lantai. Okay, ni contoh-contoh untuk free fall. Memang kes yang tu saja. Alright. Okay, so ni adalah kita kata known and unknown value lah. Maksudnya known value tu adalah maklumat-maklumat yang kita boleh keluarkan. Dia seakan-akan hidden tapi actually kalau kita analisis daripada sketching kita, bila kita mark the reference point and so on, so kita nampak positive H, negative H, positive U and so on. Alright. Okay, nanti boleh try buat soalan tutorial lah. Okay. Alright, so sekarang kita nak proceed terus kepada bahagian projectile motion lah. Okay, tadi kalau kita lihat, kalau kita lihat free fall dia hanya melibatkan paksi Y saja. Okay, vertical motion lah, kita baling ke atas, objeknya kita baling ke bawah. Okay, tapi kalau projectile motion dia adalah motion yang melibatkan two dimensions. Okay, two dimension under the action of gravity. So maksudnya melibatkan two dimension, kita kata 2D, so kita akan lihatlah kepada X component and Y component. Alright. Okay. So projectile motion consists of two components which are X component and vertical component. Okay, untuk X component which is horizontal component, it will move with a constant velocity. Okay, so soalan saya nak tanya ke awak lah. Okay, V constant, okay, apa akan jadi pada A? Ni yang graf kita belajar. V constant, A jadi apa? A jadi Kosong. Alright. So means that acceleration pada paksi X is always equal to 0. Okay, sebab apa? Velocity dia always constant. Maksudnya Vx akan sentiasa sama dengan Ux. Okay, V dekat mana-mana pada paksi X akan sama dengan U pada paksi X. So that's why Ax dia kosong. Okay, Y component is a motion under gravitational acceleration. Alright, so means that AY dia always sama dengan negative G. Maksudnya kita lihat pada yang free fall tadi lah. Okay, so kita ada beberapa case yang kita akan discusskan dalam subtopik ini. Okay, so kita lihat contoh yang pertama, horizontal launch. Okay, horizontal launch, horizontal. So horizontal means that dia hanya melibatkan paksi mana ni? Paksi X lah. Okay, kalau kita lukis kat sini kan, kita lukis ini paksi X, ini paksi Y. Okay, so kita dah lukis, okay, marks reference point. Okay, marks reference point. Okay, kita marks lah reference point kita kat mana kan, reference point. Okay, so sekarang ni objek kita. Okay, objek kita berada di mana? Berada di atas reference point. Okay, pada paksi mana ni? Pada paksi X. Okay, so Ux dia sama dengan apa? Always sama dengan U lah. Okay, ada tak Uy? Kosong.
Okay, sebab dia hanya melibatkan horizontal. Okay, kita baling bola ni, kita lepaskan contohnya kan. Baling bola ni atas bucu atas bucu meja kan, atas bucu meja. Okay, horizontal. Okay, so UX ni sama dengan UY dia automatic jadi kosong lah. 0 meter per second. Okay, VX. Okay, VX always sama dengan UX. Okay, tadi saya bagi tahu dah, at horizontal component, velocity is always constant. Bila velocity constant, automatic AX akan jadi sama dengan kosong. Alright. Okay, VY kita lihatlah dia nak pada objek kat mana kan, sampai bawah tu and so on. Okay, AY always automatic jadi gravitational acceleration lah, negative 9.81. Okay, SX. SX ni kita kata adalah displacement pada paksi X. Okay, bila melibatkan projectile motion tadi, saya kata dia melibatkan 2 dimension, right? So 2 dimension ada paksi X, ada paksi Y. So that's why kat sini kalau lihat, dia pecahkan kepada X component, Y component. Maksudnya dia ada UX, ada UY. VX ada VY, AX ada AY, SX ada SY and so on lah. Time tidak. Time pada X ke Y ke, dia adalah masa yang sama. Okay, so case-case kita ni adalah just before the object hits the ground. Maksudnya objek kita ni daripada point A sampailah dia sebelum dia hits the ground. So daripada sini kisahnya sampailah dia jatuh ke bawah ni. Alright? Sampailah dia berada di sini. SX ni adalah displacement pada paksi X. Okay, which is kita namakan dia sebagai range. Okay, ni adalah displacement pada paksi X. Okay, objek kita tadi kan, di sinilah mendata ni, mendata. Okay, displacement daripada atas ni, berapa displacement jarak daripada sini kita ukur sampailah dia jatuh sebelum dia hit the ground, so kita boleh ukur range dia. So SX ni kita ganti dengan equation, nilainya range lah R. Alright, simbolnya R besar. Okay, SY. So SY ni kita nak letak berapa? Okay, SY ni kalau kita lihat objek kita ni berada pada satu ketinggian. Okay, berada pada satu ketinggian lah. Okay, so nampak tak ada ni? H kan? So SY dia sama dengan apa? So SY kat sini akan jadi sama dengan negative H. Okay, kenapa jadi negative H? Cuba lihat S dia ni. Ni SY. Okay, lihat S dia ni. S dia berada di bawah mana ni? Berada di bawah reference point. Okay, S kita ni displacement paksi Y berada di bawah reference point tadi. Okay, that's why saya mark reference point. So that's why lah nilai ni negative H. Okay, so kita gantikan. Okay, ni kalau horizontal launch. Okay, next, kalau kita ada angle pula launch on level ground. Okay, contohnya awak tendang bola kan, yang lelaki suka main bola, tendang. Okay, kalau tendang takkan nak tendang mendata je, nak pergi jauh kan, sampai ke pintu gol tu awak akan buat lah dengan angle-angle tertentu. Alright, okay, so angle launch on the level ground. Okay, so kita mark lah mana dia punya reference point. Okay, ni reference point dia kan daripada kosong-kosong ni. Okay, so objek kita berada di atas reference point. Okay, ni point A, sampailah ke sini point B. Okay, dia mendarat sampai ke point B before hits the ground. Okay, sebelum objek tu ni lah hits the ground. Okay, so kita kena resolve kepada X component dengan Y component. So bila melibatkan angle, semua orang dah belajar vektor. Okay, so kita kena resolve kan, ini UX, ini UY. Okay, theta dekat mana ni? Theta tutup paksi X. So automatic yang X ni akan jadi cos theta. Okay, UY ni akan jadi sin theta. Okay, ini bahagian resolving vector lah. Dah belajar chapter 1, right? Okay, so kita gantikan UX adalah sama dengan U cos theta, UY sama dengan U sin theta. Positif lah sebab objek kita berada di atas reference point. VX always sama dengan UX. Always remember, paksi X velocity dia constant. So bila velocity constant, AX jadi kosong. Okay. VY kita lihatlah pada mana yang dia nak. Okay, AY automatic negative G, negative 9.81. Alright, SX ni adalah displacement pada paksi X lah. Daripada point A sampailah dia mendarat pada point B, ini adalah SX. Okay, so kita kata range. SY dia. So SY dia sama dengan apa? Nampak tak kat sini? Dia macam case free fall tadi. Kita tendang dia daripada point A sampailah point B. So SY dia jadi sama dengan apa? 0 meter. Okay, kenapa 0 meter? Okay, awak tendang. Contohlah ni dia punya maximum height ni dia punya maximum height. Alright, ni dia punya maximum height lah. Bila dia reach maximum height. Okay, dia reach maximum height.
So daripada point A sampai the reach maximum height, so kat sini kita ada positive H. Alright, daripada maximum height dia jatuh sampai kepada lantai to the ground, so dia ada negative H. So positive H tambah dengan negative H, alright, so that's why dia jadi kosong. Okay, ni kena ingat. Okay, maksudnya dia pergi, dia patah balik kepada original position. Okay, dia patah balik kepada original position, so automatic S dia adalah sama dengan kosong. Alright, T kita carilah ataupun dia beri. Alright, okay, so kat sini dia bagi tahulah at maximum height apa yang berlaku. Okay, at maximum height awak kena ingat Vy is always equal to 0. Okay, sama macam free fall tadilah, at maximum height velocity dia kosong. Okay, kenapa kosong? Sebab bila kita baling, contoh kan nanti kalau petang ni boleh pergi riadah kat luar rumah sekejap kan. Okay, awak baling sampai atas. Okay, sampai dia reach maximum height, awak akan dapati bola tu dia berhenti sebenarnya. Alright, bola tu dia berhenti. Lepas tu barulah dia slowing down, dia jatuh sampai ke bawah balik. Alright, so dia berhenti, reach maximum height, V dia sama dengan kosong lah. Okay, SY dia at maximum height, SY dia jadi apa? SY dia jadi sama dengan positive H. Okay, kalau dia reach maximum height kan, ni S dia berapa ni kat sini? S dia berapa? Ni H kita lah, so positive H sebab apa? Daripada reference point, S dia berada di atas. So positive H. Okay, masa kat sini kita kata masa dia adalah bahagi 2 lah. Period dibuat by 2 lah. Okay, maksudnya masa kat sini adalah masa dibuat by 2. Masa ni maksudnya kita cari daripada sini sampai sini yang full tadi. Okay, flight time dia kita divide by 2. Alright. Okay, itu untuk masa lah bila dia at maximum height. Okay, tak apa, nanti buat soalan tutorial ya. Okay, next. Okay, the next one kita tinggal lagi dua case. Angle launch from a certain height. Okay, contohnya kita baling kan. Contohnya lah awak apa memanah kan. Memanah, contohlah kita memanah tu daripada satu ketinggian bukit lah kan. Bukit contohnya. Okay, so nampak tak kat sini kena resolve kan. Okay, resolve kan. So awak kena resolve UX, awak kena resolve UY. So UX akan jadi U cos theta, UY akan jadi U sin theta. Okay, velocity pada paksi X always sama dengan UX. Okay, disebabkan velocity pada paksi X always constant, automatic AX dia jadi kosong. Alright, AY automatic sama dengan gravity lah, negative 9.81. Okay, S dia. Okay, so SX ni daripada mana tadi dia berada, ceritanya objek kita daripada point A sampailah before hits the ground. Okay, sampai the before hits the ground point B. Okay, ni objek kita tadi. Okay, so SX kita adalah sama dengan daripada sini sampai sini. So adalah sama dengan range R. Right, adalah sama dengan R. Okay, SY dia sama dengan apa? Okay, SY nya nampak tak kat sini? Kita patah balik pada konsep sama macam free fall tadi. Okay, objeknya daripada point A sampai dah dia reach maximum height. Okay, so kat sini kita ada positive H. Alright, sampai atas. Okay, patah balik daripada atas ni sampailah ke sini. Okay, so dia ada negative H. Okay, so positive H dengan negative H di sini jadi kosong. Okay, so bila sampai sini tak habis lagi cerita, kita nak daripada point A sampai point B objek kita ni. Okay, so di sini dia ada ketinggian dia, ketinggian bukit and so on. Okay, so kita ada SY kita sama dengan negative H. Okay, sebab apa negatif? Kenapa SY kita negatif? Sebab S kita berada di bawah, berada di bawah reference point. Okay, displacement nampak tak? Displacement kita ni berada di bawah reference point. So negative H. Okay, so kita consider yang bawah ni je lah negative H. Kenapa yang atas ni tak consider dah madam? Okay, sebab daripada sini objek awak sampai maximum height, dia pergi, contohlah dia pergi kan 5 meter for example lah. Okay, ni 5 meter. Okay, sampai sini. Dari sini patah balik ke sini. So jadi negatif 5 sebab ke bawah. So 5 tambah negatif 5 kosong. So tinggallah S yang ini saja. Sedangkan cerita kita mesti daripada mana? Daripada A. Okay, cerita kita daripada point A. Okay, pergi pada point B tadilah. Alright, tapi kalau kita nak totalkan, okay, kita nak totalkan S kita ni, SY ni totalnya daripada A sampai B. Alright, SY ni daripada A sampai B. Dari sini ke sini 5, dari sini ke sini negatif 5, so jadi kosong. So tinggal yang 5 ni lah, contoh 10. So dapatlah negatif 10 and so on, for example. Okay, so ni case ni contohnya just before hits the ground lah. Okay, at maximum height apa yang berlaku, always remember
At maximum height, Vy is equal to 0. 0 ms negative 1. Sy at maximum height. Sy dia berapa? Kat sini sebab dia berada di atas kan. So dia jadi positif H. Masa kita tak tahulah. So kita carilah. Contohnya lah. Okay, the last one. Launch at angle. Tapi angle ni below pula. Tadi angle kita atas. Ni angle kita berada di bawah. So kita resolve. So Ux. Okay, theta kita ni, so Ux akan jadi U cos theta, Uy, nampak tak Uy ni? Okay, reference point. Okay, reference point kita, okay, Uy kita ni direction dia ke bawah. So Uy kita akan jadi negatif U sin theta. Okay, Vx always sama dengan Ux, disebabkan velocity constant, automatic A sama dengan kosong. Ay always negative G, negative 9.81. Okay, Sx. Sx ni maksudnya objek kita ni daripada mana? Daripada point A sampailah dia jatuh sini kan, point B. Okay, so daripada sini sampai sini ni, ini Sx. Alright, so Sx is equal to range R. Okay, Sy kita nak ganti dengan apa? Nampak tak? Kita ada S dekat sini, displacement pada paksi Y. Okay, tak apa awak lukis lah kalau awak tak nampak Sx, Sy tu. Okay, awak label ni, dekat reference point kita ni label. Ni paksi X, ni paksi Y. So awak nampak displacement ni ada pada paksi Y. So Sy ni sama dengan apa? Sy ni sama dengan negatif H. Okay, kenapa negatif H? Sebab displacement kita berada di bawah reference point. So Sy lah jadi negatif H. Okay, masa kita carilah ataupun dia beri kan. Masa kita gantikan je lah. T, ni pun T. Okay, so sama masa. Alright. Okay. So ni adalah case-case untuk projectile motion. Alright. So kita concludekan, okay, untuk menyelesaikan projectile motion ni, okay, kita kena treatkan horizontal and vertical component ni berasingan. Alright. So that's why kata Vx, Ux and so on tu sebab kita kena asingkan dia. Sebab dia melibatkan 2 dimension. Okay, kalau projectile motion tak ada masalah. Dia hanya melibatkan vertical je, menegak saja. Ni free fall tadi. Okay, menegak saja. Sama ada kita baling atas, kita baling bawah. Alright. Tapi bila melibatkan projectile motion, dia melibatkan 2 dimension. So ada horizontal dan vertical. Ada X, ada Y. Okay. So kita refer je equation yang dah diberi dalam list formula. Ni equation dia. V sama dengan U tambah AT. Cumanya kita kena buat lah. Okay, kalau kata horizontal component, V ni akan jadi Vx. U ni akan jadi Ux. A ni akan jadi Ax. T tak ada. T tak ada pasti X pasti Y. Sama. Okay, kalau Y ni kita ada V sama dengan Vy. U ni jadi Uy. A tu kita ganti dengan G. Okay, T. Okay, sebab kat sini bagi tahulah Vx ni Ay ni sama dengan negatif G. Okay. So kalau lihat pada equation ni, Ax kita always sama dengan kosong kan? Okay, X sama dengan kosong. So just tulis Vx sama dengan Ux. Maksudnya boleh tulis equation Vx equal to Ux. Yang ni padam. Alright, okay, next equation. Okay, so kita ada Vx squared sama dengan Ux squared tambah 2Ax Sx. Yang ni akan jadi Vy squared sama dengan Uy squared minus 2A tu Ay, so jadi 2Gs. Okay, Ax tadi kosong, saya bagi tahu Ax ni kosong. Ganti dengan nilai kosong, habislah. So kita padam. Okay, equation ni kita boleh padam. Vx sama dengan Ux squared. Okay, next. So this one kita ada Sx sama dengan Ux T tambah half AT squared, Ax. Yang ni kita ada Sy sama dengan Uyt minus, okay, Ay tu kita ganti dengan negatif. So kita letak negatif half GT squared. Okay, so Ax tadi sama dengan apa? Kosong. Okay, so boleh padam yang tu. Padam. So awak ada Sx sama dengan Ux times T je lah. Okay, yang ni kita salin je lah. Kita ada Sx sama dengan half Ux tambah Vx times T. Yang ni kita ada Sy sama dengan half Uy tambah Vy times T. Okay, tapi sama macam free fall, selalunya kita akan guna 3 equation ni lah. Okay, yang melibatkan A. Okay, kita jaranglah guna yang nombor 4 ni. Selalu tak lah, kita guna yang 3 ni saja.
Alright, kita use yang 3 tu. Ni just kita tukar saja. Okay. So the path followed by a projectile is called trajectory. Alright. So, awak jangan risau tau sebab awak lihat equation ni, mana ni equation madam. Okay. Macam mana saya nak ingat ni? Okay. So sebenarnya tak payahlah nak ingat. Alright. Okay, which is actually equation kita semua ni, free fall ni datang daripada linear motion. Alright. Cumanya kalau free fall, equation tadi free fall kan? Patah balik. Equation free fall ni kita tukar je. A kita jadi negative G. So kita just change. Alright. So nanti ada orang tanya pula, Madam G tu nak letak negatif lagi ke nilai tekan kalkulator? Tak perlulah. Kita just letakkan G kita 9.81 ms negatif 2. Alright. Jangan awak letak G tu jadi negatif 9.81 pula. Tidak Okay, G tu letak je tekan kalkulator, G tu letak 9.81. Okay, sebab apa? Sebab kita dah letak negatif-negatif dekat equation. Okay, so gantikan nilai G 9.81 je. Alright, sama juga dengan projectile motion ni. Okay, projectile motion ni, okay, kita lihat equation kita 4 ni, pecahkan kepada X component, pecah kepada Y component, alright, letaklah X, Y, and so on, so dapatlah equation macam ni. Alright, okay, G ni nak letak lagi ke negatif tu madam? Tak perlu, G tu gantikan je dengan 9.81. Sebab apa? Sebab kita dah ganti dah equation kita ni dengan negatif di sini. Alright, so gantian nilai G hanya 9.81 saja. Okay, so untuk free fall dengan projectile motion ni, okay, yang non value tadi, contoh macam ni kan, non value, unknown value semua ni, okay, yang non value tu lah yang kita letak negatif-negatif semua tu. Tapi kalau nilai yang dia suruh kita cari, dia suruh kita cari final velocity and so on, benda tu kita tak tahu. Okay, so sepatutnya awak akan dapat jawapan positif atau negatif, nak bagi tahulah kedudukannya. Alright, so yang kita tahu tu lah yang kita letak positif negatif. Yang kita tak tahu yang dia suruh cari, janganlah letak positif negatif tu, walaupun kita boleh fikir secara logiknya ada jatuh bawah. So final velocity nanti akan dapat nilai negatif. Okay, jangan kita gantikan dalam equation 2B jadi negatif pula, tak perlulah. Okay, yang non value tu je kita letak U kosong, A negatif G, S negatif H. Sama juga yang ni. Okay, yang kita tak tahu, unknown value yang kita tak tahu tu, kita tekan calculator, nanti dia keluar jawapan tu, yang tu lah jawapan yang membuktikan dia berada di atas ataupun berada di bawah. Alright. Okay, so itu adalah untuk projectile motion dengan free fall.